students, today we are going to learn chapter 4. Our chapter name is MS Windows 7. In this chapter we will learn about MS Windows 7. MS stand for Microsoft Windows. Microsoft Windows 7 was launched by Microsoft company from America. अमेरिका की जो कंपनी है ना, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी गेट्स की, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट विंडो को लॉन्च किया था. अच्छा, व्हाट इज़ विंडो होती क्या है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. उससे पहले हम ये देख लेते हैं व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर program that help the user to interact with the computer and how to run the computer program. ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट हैव यूज़र की हेल्प करता है टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, की कंप्यूटर के साथ हम इंटरेक्ट कर सकें, उसको यूज़ कर सकें. एंड हाउ टू रन द कंप्यूटर प्रोग्राम, कि कंप्यूटर प्रोग्राम को हमने कैसे रन करना है. इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड यूज़र इंटरफेस. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है? यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम वी यूज़ एट स्कूल इज़ विंडोज 7. मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम स्कूल में यूज़ करते हैं वो विंडोज 7 है. ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को क्या प्रोवाइड करता है? यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है. अभी मैं बताती हूँ यूज़र इंटरफेस क्या होता है. उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ विंडोज 7. MS Windows 7. MS Windows 7 is an operating system that provide user interface and helps to run the program. ठीक है, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम. आपके सामने ये नज़र आ रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है. ये आपके सामने क्या है? यूज़र इंटरफेस है. क्या है? यूज़र इंटरफेस. MS Windows 7 is an operating system, एक सॉफ्टवेयर है that provide user interface, मतलब विजुअल इंटरफेस. यूज़र इंटरफेस ऐसा इंटरफेस जिसमें विजुअल एलिमेंट हों जो कि यूज़र की हेल्प करते हैं कि हाउ टू यूज़ द कंप्यूटर एंड हाउ टू रन द प्रोग्राम. बेसिक पार्ट ऑफ MS Windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम. देयर आर 3 बेसिक पार्ट्स ऑफ MS Windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम. डेस्कटॉप प्रोवाइड विजुअल इंटरफेस. डेस्कटॉप क्या प्रोवाइड करता है? सबसे पहला जो बेसिक पार्ट है वो है डेस्कटॉप. डेस्कटॉप के बारे में हम पढ़ लेते हैं. द फर्स्ट स्क्रीन दैट यू सी व्हेन योर PC इज़ ओपन. जब आप अपना PC ओपन करते हैं, जब आपकी विंडो लोड हो रही होती है, आपके सामने जो फर्स्ट स्क्रीन आती है उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं. इसका डेस्कटॉप. ये देखें, डेस्कटॉप प्रोवाइड विजुअल इंटरफेस. क्या प्रोवाइड करता है? विजुअल इंटरफेस प्रोवाइड करता है डेस्कटॉप. ये आपके सामने विजुअल इंटरफेस है. ये ब्लू कलर की स्क्रीन है. ये डेस्कटॉप के ऊपर ये स्मॉल आइकन्स हैं. ये आपके सामने ये है टास्क बार. डेस्कटॉप के जो नीचे होता है टॉप बॉटम पर, ये पूरा जो है ये आपके सामने विजुअल इंटरफेस है. ऑपरेटिंग सिस्टम MS Windows 7 का इंटरफेस है. ये आपके सामने Windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम की एक आपके सामने ये पिक है जो मैं दिखा रही हूँ. इसके बाद हम पढ़ते हैं आइकन्स क्या होते हैं डेस्कटॉप के ऊपर. इनको हम आइकन्स कहते हैं. द स्मॉल पिक्चर यू सी ऑन द डेस्कटॉप इज कॉल्ड आइकन. द स्मॉल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप इज कॉल्ड आइकन. ये आइकन्स हैं. रिसाइकल बिन, ये सॉफ्टवेयर हैं कुछ, ये फोल्डर्स हैं, फाइल्स हैं. ये तमाम जो डेस्कटॉप पर छोटे छोटे स्मॉल पिक्चर्स होंगे उनको हम आइकन्स कहते हैं. ठीक है. इसके बाद टास्क बार क्या होता है? ये तो बॉटम पर जो आपके सामने टास्क बार नज़र आ रहा है, इसको ये डेस्कटॉप की जो बॉटम पे जो आपको टास्क बार नज़र आ रहा है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? पिन्ड एप्लीकेशन है और ओपन एप्लीकेशन है और नोटिफिकेशन एरिया है. ये नोटिफिकेशन एरिया है. ये ओपन एप्लीकेशन है जो आपने ओपन की हुई है करंट इस वक्त. और ये ऐसी एप्लीकेशन जो कि पिन्ड है, मतलब ये अनओपन है, इनको आपने ओपन नहीं किया हुआ. ये टास्क बार ये शो करता है. ये थर्ड बेसिक पार्ट है डेस्कटॉप का. व्हाट इज़ वॉलपेपर? द बैकग्राउंड इमेज दैट यू सी ऑन योर डेस्कटॉप इज कॉल्ड वॉलपेपर. ये वॉलपेपर है.
the background image that you see on your desktop, وہ امیج جو آپ کے ڈیسک ٹاپ پر بیک گراؤنڈ پر لگی ہوئی ہوتی ہے اس کو ہم وال پیپر کہتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے وال پیپر کی. The background image that you see on your desktop is called wallpaper. جو بیک پر امیج ہوتی ہے نا آپ کے ڈیسک ٹاپ پر اس کو ہم وال پیپر کہتے ہیں. یہ آپ کا ڈیسک ٹاپ ہے نا, اس کی بیک پر جو امیج ہے یہ آپ کا وال پیپر ہے. ابھی یہ آپ کو کون سے کلر کی نظر آ رہی ہے؟ آپ کو بلو کلر کی. یہ آپ کا بلو کلر کا وال پیپر ہے. میں اپنا ڈیسک ٹاپ کی دکھاتی ہوں. یہ میرا ڈیسک ٹاپ ہے اور میں کون سی ونڈو یوز کر رہی ہوں؟ ونڈو 8.1. اور یہ ساری کیا ہیں آپ کے سامنے؟ ڈیسک ٹاپ ہے اور یہ اسمال آئیکنس ہیں, اس کو ہم کہہ رہے ہیں ڈیسک ٹاپ. اور یہ آپ کے سامنے یہ انٹرفیس ہے جس کو یوز کرتے ہوئے, جس کو مطلب دیکھتے ہوئے یوزر ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے کہ ہاؤ ٹو یوز دا آپریٹنگ سسٹم. ٹھیک ہے. اگر آپ کے سامنے انٹرفیس ہوگا کسی بھی ونڈو کا تو آپ ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ہاؤ ٹو اوپن دا فائل, ہاؤ ٹو ڈیلیٹ دا فائل, ہاؤ ٹو رینیم دا فائل, ہاؤ ٹو ایکسیس دا فائل اینڈ ہاؤ ٹو آپریٹ دا فائلس. تو انٹرفیس آپ کی ہیلپ کرتا ہے آپریٹنگ سسٹم کو یوز کرنے کے لیے. یہ میں نے ابھی آپ کو وال پیپر کے بارے میں بتایا. اوپر میں نے آپ کے سامنے ڈیسک ٹاپ کے بارے میں, یہ آپ کا ڈیسک ٹاپ ہے, ڈیسک ٹاپ کے بارے میں بتایا میں نے آپ کو. اور آئیکنس کے بارے میں نے آپ سے ڈسکس کیا. ونڈوز 7 کیا ہوتی ہے؟ ونڈوز 7 کے بارے میں بتایا کہ ونڈوز 7 ایک آپریٹنگ سسٹم دیٹ پرووائڈ یوزر انٹرفیس اینڈ ہیلپ دا یوزر ٹو رن دا پروگرام. آپریٹنگ سسٹم از اے سافٹ ویئر دیٹ ہیلپ دا یوزر ٹو انٹریکٹ ود دا کمپیوٹر. کہ کمپیوٹر کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرنا ہے ویژولی طور پر, اینڈ ہاؤ ٹو رن دا کمپیوٹر پروگرام. کمپیوٹر پروگرام کو کیسے رن کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ کچھ یہ ڈیفینیشنز, وٹ از آپریٹنگ سسٹم, وٹ از ایم ایس ونڈوز 7, آئیکنس کی ڈیفینیشن, وٹ وال پیپر کی ڈیفینیشن, ڈیسک ٹاپ کی ڈیفینیشن. یہ جو ڈیفینیشنز ہیں ساری یہ آپ نے اچھے سے طریقے سے یاد کرنی ہے. ہم چیپٹر 4 پڑھ رہے ہیں تو اس کو اچھے سے ریوائز کرے گا تاکہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے ملوں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.